Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je viens de voir une vidéo de la part d'une certaine étoile verte qui, soi-disant, répond à notre frère Khaled concernant sa dernière vidéo et qui ramène les arguments qui, malheureusement, il faut le dire, hein, un certain nombre d'Algériens les partagent. Et à chaque fois, ce qui revient, c'est cet argument qui dit que Bouteflika جاب السلم وبوتفليقة بنا واللي تحته مسكين هما اللي ما داروش وطاطاتي واحد لو لونغاج ادورمير دوبو et sans vouloir comment dire faire dans la polémique parce que je peux la traiter de tous les noms mais elle ne mérite même pas ça. Donc, moi, par la même occasion, je voudrais نسألها هكا نتبهلل كيما راهم يتبهللوا Je voudrais vous dire une chose والله العظيم رفدوا شركة أيا كانت وجيبوا واحد المستوى نتاعه طايح الأرض المستوى نتاعه الأرض ما قرا ما يعرف ماناجمنت ما يعرف ريلاسيون اكسترن ما يعرف ايكونومي ما يعرف فينونس ما يعرف اندستري ما يعرف كولتور ما يعرف سونتي ما يعرف ادوكاسيون ما يعرف والو واعطيوه 800 مليار دولار واعطيوه الوقت 15 عام اقسم لكم بالله الذي لا قسم الا به يصنع معجزات. Est-ce que les gens qui m'écoutent, j'espère que فيهم خاخهم هكا عندهم قيمة واش تعني 800 مليار دولار. Donc déjà, quand on parle de 800 milliards de dollars, ça veut dire quand on voit les drogues, on va dire que le dollar, il coûte à peu près 100 dinars. Alors imaginez, vous multipliez 800 milliards par 100. Donc déjà 800 multiplié par 100, vous en êtes à 80 000 milliards de dinars. Imaginez ce que vous pouvez faire. Et à chaque fois, on nous renvoie dans la gueule l'autoroute. Une autoroute, elle compte un nombre de désastres اللي ما ولاش ينعد. Quoi? Tramway? Quoi? Métro? Après, شحال? Combien de kilomètres de métro? عيب. نقول لنا العباد هادو عيب. حاشمو. والله. ماشي هاد الحكام هاد الزيف اللي رانا عايشين معاه راهم يستهزئوا بينا راهم يلعبوا علينا وتزيدوا نتوما تاني تساندوا اللعب عيب. لا دوزيام دي شوز هي هاد مفهوم الفتنة او كونترار نو سوم لي بروميي اللي رانا ننبهوا باللي الفتنة تخدم هاد السيستم ما تخدم حتى حاجة ما تخدمش الشعب او كونترار à un certain moment donné, moi, Khaled, un maximum de gens, on appelait le peuple algérien à sortir dans la rue. Donc, on sait très très bien, non, sortir dans la rue n'est pas la solution. Au contraire, le système a tellement وصل لواحد الدرجة أنه ما il ne trouve plus de solution. C'est lui qui veut faire sortir les gens dans la rue. باش يعاود يولي من داره جديد بالشار وبالباراج وبالكلاش وبالحبس وبالقتل وبالسفك وبالقمع. Maintenant on le sait. On ne veut pas que le peuple algérien tombe dans le même piège. C'est tout. Donc étoile verte واش من étoile واش من verdure مين جابوك والله العظيم
واش نقول لك، ما نسميكش اختي باسكو ما عندي اي احساس بلي انتي اختي. انتي كي تدافعي على هاد الحركة ما تكوني غير حركية كيفهم. اون بلوس tu le dis haut et fort بلي tu vis à l'étranger. ما عندك اي احساس بالمأساة اللي راه عايشها الشعب الجزائري. الحاجة الوحيدة اللي ديريها مليح بالله الا ما قدرتيش تساندي الحق سكتي شوية. سي تو. Bon, voilà, c'était un petit passage parce que ça m'a écœuré. Je n'ai pas l'habitude de répondre à ces larbins acquis d'avance. Mais bon, il faut dire que ça a fait son effet. هذا هو. السلام عليكم ورحمة الله.